Welcome to my channel Akant Education Center. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই দ্য লাষ্ট লেসন নামৰ গল্পটোৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে কিছুমান কোৱেশ্চন দি আছোঁ। এইবিলাক কোৱেশ্চন আগন্তুক 2026 চনৰ এইচএছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এইবিলাক পঢ়িবা আৰু মুখস্থ কৰি ল'বা, তোমালোকৰ খুব হেল্পফুল হ'ব। যেনেকৈ দেখা 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনত দিছোঁ মই, What did friends love to do instead of going to school? Or এই কোৱেশ্চনটো এনেকৈ দিব পাৰে, What were the attractive things for friends instead of going to school? ইয়াৰ কাৰণে মাৰ্কছ থাকিব 2। এনচাৰটো হ'ব, Little Prince did not prepare his lessons on participle, so he wanted to spend the day out of doors. That was so bright and warm. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. These things are more attractive to Franz. He wanted to see birds' eggs and sliding on the sand. এই কোৱেশ্চনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। এইবেলি আহাৰ খুব সম্ভাৱনা আছে, গতিকে তোমালোকে এইটো মুখস্থ কৰি ল'বা। নেক্সট এটা কোৱেশ্চন হ'ল, How was M. Hamel dressed on the day of the last lesson? লাষ্ট লেছনৰ দিনাখন এম হেমেলে কেনেকুৱা পোচাক পৰিধান কৰিছিল? এনচাৰটো হ'ব, M. Hamel dressed differently on the day of the last lesson. He wore his beautiful green coat, frill shirt, and a little black silk cap. It were all embroidered. অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ পোচাকটো তেওঁ পিন্ধিছিল, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ল, What does Bible of France means and where was it written? Bible of Franceৰ মানেনো কি আৰু এইটো ক'ত লিখা হৈছিল? Bible of France means long live France. M. Hamel wrote it on the blackboard at the end of the class. Why did M. Hamel write Bible of France before dismissing the class? অৰ্থাৎ ক্লাছটো শেষ কৰাৰ আগত এম হেমেলে বাইবেল অফ ফ্ৰেন্স এইটো কিয় লিখিছিল? এনচাৰটো হ'ব, When the order had come from Berlin to teach only German language in the schools of Alsace and Lorraine, M. Hamel received shock, so he wrote Bible of France. M. Hamel wanted French language to live long. Next question এটা আছে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। What changes came over France after he heard M. Hamel's announcement? M. Hamel যেতিয়া এনাউন্সমেণ্টটো দিছিল, তেতিয়া M. Hamel লিটল ফ্ৰেঞ্চে তাৰ ওপৰত কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তনটো আহিছিল? এনচাৰটো হ'ব, Little Franz was very sorry when he heard M. Hamel's announcement. When he said that he could not learn his lesson anymore, he had to stop there. He paid attention to hear the last lesson taught by M. Hamel. He understood the lesson very well. Yes.